इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। बकवास मत करो, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। तलाल, आप इसकी बात पे हरगिज यकीन नहीं करेंगे। ये झूठ बोल रहा है। इसे इतनी भी हया नहीं है कि माँ से कैसे बात करते हैं। सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। उसके कहने पे ये सब बोल रहा है। आज ये माँ पे इल्जाम लगा रहा है, कल को ये आप पे भी लगा देगा। वो चीखती हुई अदन की जानिब बढ़ी। अब पड़ गई तुम्हारी सीने में ठंड। यही चाहती थी ना तुम, डलवा दी ना लड़ाई। तुमसे कभी मेरे घर का सुकून बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने अदन को कंधों से पकड़ के झंझोड़ दिया। वो रोते हुए अपना आप छुड़वा कर, तलाल, आप इसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। पूछे इससे, कोई सबूत है इसके पास? बैठे बिठाए इसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। मैं क्यों बनवाऊंगी इसकी रिपोर्ट? मेरा दिमाग खराब है? अगर कोई सबूत होता तो ही ये दिखाता ना। अब क्यों मुंह बंद करके खड़े हो? बताओ। अब भी तलाल को। वो आंखों में गहरा दुख लिए तासुब से मां को देख रहा था। देखा, इसके पास कोई सबूत नहीं है। अब जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारे इन रोज रोज के ड्रामों से मैं तंग आ गई हूं। उनकी बात पे उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले की। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो उसने शुमाइला से पूछते वक्त की थी। रिकॉर्डिंग सुन के सारा पसीने में नहा गई। तलाल जहां के तहां खड़े रह गए। डैडी, ये तो था पहला सरप्राइज, अब दूसरा भी सुने। आज ये अदन को रेड लाइट एरिया पे जाने वाली सड़क पे छोड़ आई थी, ये जानते हुए भी कि उसे रास्तों का नहीं पता। वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। ये उसे उस बाजार में ले गई। आप जानते हैं, अगर मैं आज वहां ना पहुंचता तो कहाँ होती वो? पूछे इनसे, क्यों किया इन्होंने ऐसा? इनके सर पे अब तक अपनी भांजी का खुतब सवार है। रायान ने भी तो लव मैरिज की थी, सारिम की भी तो लव मैरिज होगी। मैंने करवा ली तो कौन सी कयामत आ गई? ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? उसकी बात पे तलाल के रोंगटे खड़े हो गए। सारिम अब तक शौक की कैफियत में था। और सारिम, तुमने एक बार भी नहीं पूछा अदन कहाँ है? तुम लोग सब यहाँ मजे से डिनर कर रहे हो, तुम लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा उसका? नहीं दाइम, मैंने घर आते ही मम्मी से पूछा था। उन्होंने कहा तुम भाभी को उनकी अम्मी के घर छोड़ आए हो कुछ दिनों के लिए। मैं तो खुद हैरान था। अभी परसों ही तो वो वहां से आई हैं, फिर इतनी जल्दी? वो इतना कहकर ही खामोश हो गया। तलाल, आप आप इसकी। सारा ने उनके बाजू पे हाथ रखा। जस्ट शट अप। तलाल ने झटके से उन्हें खुद से दूर करके बेड पर फेंका। उनकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर सारा में दोबारा उठने की हिम्मत ना हुई। आप इतना गिर गईं कि अपने बच्चों की खुशियां तक को निगलने को तैयार हैं। मेरी नाक के नीचे आप ये खेल खेलती रहीं। क्या कसूर है अदन का? ठीक है, पहले जो सब मीडिया पे हुआ उसकी वजह से मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मगर अब जब मैं हर चीज कबूल कर चुका हूं तो आपको क्या इशू है? कभी आज तक मैंने उसे घर में ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। अब भी वो बगैर कुछ कहे चली गई है। फिर भी आपने ये सब किया। आप अब इस घर में रहने के काबिल नहीं हैं। मैं नहीं चाहता जो उम्र आपकी अपने पोते पोतियां देखने की हैं उसमें आप तलाक का लेबल माथे पर लगवा लें, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। उनकी बात कमरे में मौजूद तीनों लोगों को झटका लगा। सारा का हाथ फौरन दिल पे गया। वो रोते हुए दौड़कर उनके पास आई। नहीं तलाल, आप, अगर आप चाहती हैं मेरा हाथ आप पर ना उठे तो दूर रहे मेरे से। सारा फौरन पीछे हो गई। डैडी प्लीज। दाइम उनके सामने आया। तुम खामोश रहो, मेरा दिमाग खोल रहा है। वो बच्ची इतना सब कुछ सहती रही। दाइम की लास्ट वार्निंग को आपने कुछ नहीं समझा था, लेकिन आज आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर आइंदा आपकी वजह से मेरे बच्चों को खराश भी आई तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए फारिग कर दूंगा। फिर जाके बैठी रहना सारी जिंदगी अपनी नेहा के पास। आप अच्छे से जानती हैं मैं अपने कॉल का कितना पक्का हूं। खास तौर पर अदन के साथ अगर आपने दोबारा कुछ किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारिम और दाइम तासुफ से माँ को देख रहे थे
जो रोते हुए झुके सर के साथ बेड शीट के डिजाइन पे उंगलियां फेर रही थीं। डैडी प्लीज, मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मम्मी से लड़ें। इसी वजह से मैंने आपको पहले इस मामले से लाइल्म रखा। मैं नहीं चाहता आप दोनों के दरमियान कोई डिस्टरबेंस पैदा हो। मम्मी यही चाहती हैं कि अदन इस घर में ना रहे, तो ठीक है, मैं आज अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट की चाबी दें, मैं वापस इसे वहीं शिफ्ट कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है उसे इस घर में रखने का। सारिम और दाइम तासुफ से माँ को देख रहे थे, जो रोते हुए झुके सर के साथ बेड शीट के डिजाइन पे उंगलियां फेर रही थीं। डैडी प्लीज, मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मम्मी से लड़ें। इसी वजह से मैंने आपको पहले इस मामले से लाइल्म रखा। मैं नहीं चाहता आप दोनों के दरमियान कोई डिस्टरबेंस पैदा हो। मम्मी यही चाहती हैं कि अदन इस घर में ना रहे, तो ठीक है, मैं आज अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट की चाबी दें, मैं वापस इसे वहीं शिफ्ट कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है उसे इस घर में रखने का। उसके कहने पर तलाल ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। दाइम, बेटा मैं जानता हूं सारा ने जो कुछ किया वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन प्लीज तुम ये घर छोड़ के ना जाओ। अगर तुम मुझे पहले सब बता देते तो आज की नौबत ही ना आती। ये घर तुम लोगों का है, इसकी रौनक तुम लोगों की वजह से है। मैं अपने खानदान को बिखरते नहीं देख सकता। प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। डैडी की बात पे वो मजीद कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। तलाल कमरे से बाहर चले गए। सारा अब तक रो रही थी। वो गहरे मलाल के साथ माँ को देखता उनके पाँव में आ बैठा। अब बस कर दें, आइंदा कभी उसके साथ कुछ ना कीजिएगा। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। आप उसके साथ साथ अपने बेटे से भी हाथ धो लेंगी। वो उन्हें कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अब सिर्फ सारिम कमरे में मौजूद था। बहुत अफसोस हुआ मम्मी, बच्चे हमेशा से माँ से ज्यादा करीब होते हैं, मगर हम सब सिर्फ डैडी के नजदीक हैं। कभी सोचा आपने क्यों हमने कभी अपने दिल की बात आपको नहीं बताई? माएँ तो बच्चों के लिए अपनी खुशियां भी कुर्बान कर देती हैं। आप कैसी माँ हैं जो आज आपने भाभी के साथ किया? जरा सोचें, अगर वो सब इनाया के साथ हो तो क्या सह लेंगी आप? सारिम की बात पे उन्होंने लरस के सर उठाया। दाद दें उसके हौसले को, वो सब कुछ सहकर भी खामोश है। खुदा का वास्ता है भूल जाएं अब नेहा को। इस बात को तस्लीम कर लें, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। आपको हमेशा दाइम से प्रॉब्लम रही है, सिर्फ इसलिए कि डैडी सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उसी से करते हैं। इवन वो आपकी बात पे भी जस्ट दाइम को प्रेफर करते हैं, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने हमेशा दाइम की हर बात पे ऑब्जेक्शन किया है, और आज सिर्फ अपनी अना को बचाते बचाते आप अकेली रह गई हैं, बिल्कुल अकेली। सारे मुन्ने कहकर अपनी नम आंखें साफ करता कमरे से बाहर चला गया। सारा अपनी किस्मत में मातम करती आज अकेली बैठी रह गई थी। आज पहली बार उन्होंने तलाल की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो सब कुछ सह सकती थी, मगर तलाल की नफरत नहीं। वो जिसे घर से निकालना चाहती थी, आज घर के सारे अफराद उसके साथ खड़े थे। उनकी सारी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थीं। कितना दुख था दाइम की आंखों में, कितने तासुफ से सारे मुन्ने देख रहा था। उनकी हिचकियां बन गईं। वो अभी तक सीढ़ियों पर खड़ा ऊपर की जानिब देख रहा था। वो जानता था अदन रो रही होगी, मगर उस वक्त उसमें खुद भी हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। फोन पे मैनेजर की 12 मिस कॉल्स आई हुई थीं। वो उसके लिए मैसेज छोड़कर गहरी सांस खारिज करता ऊपर की जानिब बढ़ा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बेड पे बैठी रो रही थी। थके हुए कदमों से वो उसकी जानिब आया। आज पहली बार उन्होंने तलाल की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो सब कुछ सह सकती थी, मगर तलाल की नफरत नहीं। वो जिसे घर से निकालना चाहती थी, आज घर के सारे अफराद उसके साथ खड़े थे। उनकी सारी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थीं। कितना दुख था दाइम की आंखों में, कितने तासुफ से सारे मुन्ने देख रहा था। उनकी हिचकियां बन गईं। वो अभी तक सीढ़ियों पर खड़ा ऊपर की जानिब देख रहा था। वो जानता था अदन रो रही होगी, मगर उस वक्त उसमें खुद भी हिम्मत नहीं थी
उसका सामना करने की। फोन पे मैनेजर की 12 मिस कॉल्स आई हुई थीं। वो उसके लिए मैसेज छोड़कर गहरी सांस खारिज करता ऊपर की जानिब बढ़ा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बेड पे बैठी रो रही थी। थके हुए कदमों से वो उसकी जानिब आया। आदि, बस करें, और कितना रोएंगी? क्या बिगाड़ा है मैंने मम्मी का? क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मैंने तो उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। आज आज वो मुझे वहां छोड़ आई। आप जानते हैं, अगर वो लड़के मुझ तक पहुंच जाते तो मैं। उसकी बात पे दाइम ने फौरन उसके मुंह पे हाथ रखा। मेरे होते हुए आपको कोई हवा भी छू के नहीं गुजर सकती। कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप वापस मुझे फ्लैट पे छोड़ के आए। मैं मजीद यहां नहीं रहूंगी। वो रोते हुए उसके बाजू को झंझोड़ रही थी। हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाएं। मैं नहीं चाहता इस बात को सोच सोच के आप मजीद तकलीफ से गुजरें। मैं हूं ना आपके पास। फिर किस चीज का डर है आपको? वो उसे साथ लगाए नरमी से समझा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिसकियां मद्धम पड़ गईं। अब बस करें ना, मेरा हाथ थक गया है आपके आंसू साफ कर करके। वो उसको देखता शरारत से कह रहा था, जिसकी आंखें रो रो के सूज गई थीं। तो ना करें आप, मैं खुद कर लूंगी। वो गुस्से से उसे कहते खुद आंसू साफ करते हुए पीछे हुई। दाइम ने हंसते हुए उसकी पेशानी पे लब रख दिए। सारा अब तक कमरे में बैठी रो रही थी। उन्होंने अपनी औलाद को अपने हाथों से खुद से दूर किया था। तभी मोबाइल पे बीप हुई। नेहा की कॉल थी। हेलो नेहा, मेरी जान, तुम्हें पता है आज यहाँ पे क्या हुआ? जो मर्जी हो, मुझे क्या, पहले मुझे ये बताएं, आपने मुझे सुकून से रहने भी देना है या नहीं? क्यों आप चैन से नहीं बैठती? क्या पट्टी पढ़ाई है आपने मम्मी को, जो वो आते ही दाइम दाइम का व्रत करने लग गई हैं? खाला, आपको मसला क्या है? मर नहीं जाऊंगी मैं आपके बेटे के बगैर। ऐसे कौन से जवरात जड़े हुए हैं उसे? नेहा इकबाल इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसका थप्पड़ खाने के बाद भी उसके ख्वाब देखे। मैं तो अब लानत भी ना भेजूं उस पे। नेहा, मैं जानती हूं तुम गुस्से में हो। प्लीज मेरे पास आ जाओ। अभी सारिम की शादी है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए सारिम और सारिम की शादी। दूसरी तरफ से नेहा ने चीख कर कहा, क्या बकवास कर रही हो? अरे वाह, जब मैं आपके इशारों पे नाचती थी तब तो आपको मेरी हर बात इरशाद लगती थी। अब मैं हकीकत बयान कर रही हूं तो ये बकवास हो गया। ठीक कहता है दाइम, सारा कसूर आपका है। आपने मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन अब आपको मजीद खुद से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने आपसे हर कांटेक्ट खत्म कर लिया था। मैं मरकर भी अब उस घर में नहीं आऊंगी। आप क्या चाहती हैं, मैं वो जिल्लत भूल जाऊंगी? नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकती। उस वक्त बुत क्यों बनी खड़ी थी आप? जब उसने मुझे घर से निकाला था तब आपने बराबर से उसके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डैडी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। कल तक मम्मी को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज जब से वो आपकी तरफ से होकर आई हैं, मुसलसल इनकार कर रही हैं। मगर मुझे ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है, क्योंकि वो आपके बेटे से 1000 गुना बेहतर है। अब मैं आपको शादी करके दिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको भी दावत देती हूँ। जरूर आइएगा, अपने बहू और बेटे समेत। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों? क्यों ना करूं? खाला, यू नो वॉट, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप एक साइको औरत हैं। आप चाहती हैं हर बंदा अपने काम धंधे छोड़कर आपकी जी हजूरी में लगा रहे। शट अप। तुम इतनी बदतमीज हो। क्यों? अब क्यों शट अप? अब आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? आपने मुझे 3 साल बेवकूफ बनाए रखा और मैं ऐसी अंधी के बगैर सोचे समझे आपके पीछे चल पड़ी। आज मैं आपको बता रही हूं, मेरी मम्मी के कान भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आइंदा उनसे कोई कांटेक्ट रखा तो मैं आपका सारा किया चिट्टा अंकल के सामने खोल दूंगी। फिर बैठी रहिएगा हाथ पे हाथ मलती। उसने कहकर फोन बंद कर दिया। लाइन कब की कट चुकी थी, मगर सारा अब तक फोन कान से लगाए बैठी थी। जिसको इस घर में लाने के लिए हर हद पार कर ली थी, वो उन्हें साइको कहकर अपनी राहें अलग कर चुकी थी। खुली आंखों से आंसू भल भल गिर रहे थे। कमरे की हर चीज उन पर हंस रही थी। उस वक्त बैठे
बैठी आंखों के साथ अपने खसारे का ठीक ठाक अंदाजा हो रहा था। शौहर और औलाद सब मुतनफ़िर हो गए थे। अपनी लगाई गई आग में अपना ही सब कुछ जल गया था और वो नाम निहाद अना के हाथों अकेली बैठी रह गई थी। शट अप! तुम इतनी बदतमीज हो। क्यों? अब क्यों शट अप? अब आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? आपने मुझे 3 साल बेवकूफ बनाए रखा और मैं ऐसी अंधी के बगैर सोचे समझे आपके पीछे चल पड़ी। आज मैं आपको बता रही हूं, मेरी मम्मी के कान भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आइंदा उनसे कोई कांटेक्ट रखा तो मैं आपका सारा कच्चा चिट्टा अंकल के सामने खोल दूंगी। फिर बैठी रहिएगा हाथ पे हाथ मलती। उसने कहकर फोन बंद कर दिया। लाइन कब की कट चुकी थी, मगर सारा अब तक फोन कान से लगाए बैठी थी। जिसको इस घर में लाने के लिए हर हद पार कर ली थी, वो उन्हें साइको कहकर अपनी राहें अलग कर चुकी थी। खुली आंखों से आंसू भल-भल गिर रहे थे। कमरे की हर चीज उन पर हंस रही थी। उस वक्त यहां बैठे बहती आंखों के साथ अपने खसारे का ठीक ठाक अंदाजा हो रहा था। शौहर और औलाद सब मुतनफ़िर हो गए थे। अपनी लगाई गई आग में अपना ही सब कुछ जल गया था और वो नाम निहाद अना के हाथों अकेली बैठी रह गई थी। नहीं, मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, किसी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नहीं। वो एक अज़म के साथ उठकर बाहर की जानिब आई। हर तरफ सन्नाटा था। सभी मुलाजिम क्वार्टर्स में जा चुके थे। गेस्ट रूम में झांका, वहां कोई नहीं था। अचानक नजर हॉल के ग्लास विंडो की जानिब उठी। तलाल बाहर लॉन में टहल रहे थे। वो सीधा चलती उनके पास गई। उन्हें आता देखकर भी तलाल ने अपना मशगला जारी रखा। तलाल, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने तलाल का रास्ता रोका। आइंदा मैं आपको ऐसा करने के काबिल छोड़ूंगा तभी कुछ होगा ना। आई नो, सॉरी बहुत छोटा लफ्ज है, बट प्लीज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दें। मुझसे इस तरह बेरुखी मत बरतें। आपको अब भी शर्मिंदगी नहीं है। आप सिर्फ मेरी बात से डर गई हैं। आपको शर्मिंदगी होती तो आप पहले बच्चों से एक्सक्यूज करती। क्या आपका एक सॉरी उसके दिल पे लगे सारे जख्म मिटा देगा? क्या सोच के आप उसको वहां पे ले गईं? यू नो, अगर दाइम वहां पे ना पहुंचता तो कहाँ होती वो इस वक्त? मुझे आपने बहुत बड़ा धचका लगाया है। नहीं सारा, आपका सॉरी अब कुछ ठीक नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत कहें। मैं सबसे माफी मांग लूंगी, दाइम से, अदन से। सबसे पहले आप मुझे माफ कर दें। ठीक है, मैंने जो किया गलत किया, लेकिन गलतियां भी तो इंसानों से होती हैं। गलतियों की माफी खुद ब खुद मिल जाती है, मगर गुनाहों की माफी मांगनी पड़ती है। शर्मिंदगी के साथ, अकड़ के साथ नहीं। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए वो गलती नहीं, गुनाह होता है। तलाल की बात पे वो रोते हुए घास पे गिर गईं। रात की तारीकी में हफ्स बढ़ रहा था। दरख्त आज भी साकिन खड़े थे। चांद मुकम्मल तौर पर बादलों में छुपा हुआ था। शायद कुछ देर में बारिश होने वाली थी। फिर ही माहौल पे छाया जमूद टूटेगा। बारिश के बाद ही मतला साफ होना था। तलाल लॉन में रखे बेंच पर बैठे उन्हें दोबारा अपनी तरफ आते देख रहे थे। वो उनके घुटनों पे हाथ रखे नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? हाँ, मैं गुनाहगार हूं, अदन की, दाइम की, आपकी। लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता आपकी नजरों में अपना मुकाम दोबारा हासिल करने के लिए? मैं सबसे माफी मांग लूंगी, पहले आप मुझे माफ कर दें। हाँ, मैं चाहती थी नेहा को इस घर में लाना, मगर वो कल था। आज के निकलते सूरज से पहले मैं अपने दिल का हर खोट खत्म करना चाहती हूँ। नहीं, नेहा को मैं कभी इस घर में नहीं लाऊंगी। ये घर दाइम और अदन का है। नेहा कहीं भी नहीं है। वो हमारी जिंदगियों में कभी नहीं आएगी। मैंने जो गुजरे कल में किया है, अपने आने वाले कल को मैं उससे मजबूत रखना चाहती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बच्चों से भी माफी मांग लूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दें। वो उनके घुटनों पर सर रखे रो रही थी। तलाल ने दुख से उन्हें देखा। ये वो औरत थी
جس نے ہمیشہ ان کے دل کے ساتھ ساتھ اس ساری سلطنت پر بھی حکمرانی کی تھی۔ بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ دائم میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب عدن بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں دائم کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج جو اس کی حالت تھی، میرے دل پہ چھریاں چل گئی ہیں۔ جانتا ہوں وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ چاہیں اسے جیسا بھی سمجھیں۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ جو آپ نے پہلے کیا، اس نے مجھے اس سب کی بھنک تک نہیں پڑنے دی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں جس میں اولاد صحیح اور والدین غلط ہوتے ہیں۔ بچوں کو ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ جب آپ سارم اور ریان کی چوائس کو ایکسپٹ کر سکتی ہیں، دین دائم سے کیا پرابلم ہے؟ وہ سامنے لان میں پھیلے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آسمانی بجلی چمکتی تو ہر چیز ایک لمحے کے لیے روشن ہو کر واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں ٹریٹ بھی نازک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اولاد ہمیشہ والدین کا عکس ہوتی ہے۔ جو ہم آج کریں گے، کل کو وہ بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سارم اور ریان ہمیشہ دور رہے ہیں، ہمارے قریب صرف دائم تھا۔ وہ مرضیاں جو آپ نے ریان اور سارم پہ چلانی تھیں، وہ سب کی سب صرف دائم پہ چلائی ہیں۔ آپ 3 بچوں کی فرما برداری صرف ایک سے ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ بغیر ان پٹ دیے آؤٹ پٹ کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ سے اپنی منمانیاں کرنے والا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ جانتا ہے اسے کیسے گزارنا ہے۔ میں نے کبھی اس کی لائف میں دخل نہیں دیا، کبھی اسے روک ٹوک نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی اس سے غافل تھا۔ میں نے صرف اسے اتنی اسپیس دی ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، اور آج مجھے فخر ہے، میرا بیٹا ایک ذمہ دار اور اچھا انسان ہے۔ سارا بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں سن رہی تھیں۔ وہ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہے، آپ نے کبھی اسے خود سے قریب نہیں آنے دیا۔ بچوں کی سائیکالوجی کو صرف پیرنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی سمجھ بوجھ کی ڈگریاں اپنے ساتھ نہیں لے آتے۔ وہ جیسا ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے، خود بھی ویسے ہو جائیں گے۔ وہ محبت جو آپ سے چاہتا تھا، اسے صرف میں نے دی ہے، اسی لیے وہ آپ کے نہیں میرے قریب ہے۔ سارا، بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ چاہیں تو آج بھی سب کچھ سمیٹ سکتی ہیں۔ بچوں کے دل میں دکھ ہے، نفرت نہیں ہے آپ کے لیے، اور عدن بہت انوسنٹ ہے، اس میں تیز تراری والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اسے جس طرف موڑنا چاہیں گی وہ مڑ جائے گی۔ وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرے گی جتنا باقی سب بچے کرتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ ایک ٹپیکل ساس کے بجائے ایک لونگ ماں والا سلوک کریں۔ اگر آپ اب بھی ان دونوں کے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گی تو کل کو ان کے بچے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ کا مستقبل ابھی محفوظ ہے۔ گزرے ہوئے کل کے جھپٹے آنے والے کل پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ سارا کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ ذمہ داریاں جو انہیں سنبھالنی چاہیے تھیں، وہ سب طلال نے نبھائی تھیں۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے، ماحول میں چھائی گھٹن اب ایک خوشگوار احساس میں بدل رہی تھی۔ سارا کی ہچکیاں اب بھی وقفے وقفے سے جاری تھیں۔ انہوں نے اوپر دائم کے کمرے کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ سو چکے ہیں، صبح بات کیجیے گا، آئیں کمرے میں چلیں۔ وہ اٹھنے لگے تھے مگر سارا نے انہیں اٹھنے نہ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کس چیز کے لیے؟ اب تک کی ہر چیز کے لیے، اتنے سالوں کے ساتھ کے لیے، میری ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سارا نے اپنی آنکھیں صاف کی، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیں اندر چلیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ طلال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سارم اور طلال دونوں بیٹھے باقیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب دائم اکیلا آ کر چیئر پر بیٹھ گیا، عدن کہاں ہے؟ طلال نے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ممی کہاں ہے؟ اس نے کہتے ہوئے بریڈ پلیٹ میں رکھا۔ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات پہ سارم نے کہکا لگا کے تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہ دونوں اسے گھور کر ناشتہ کرنے لگے۔
اس نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، اتنی بے عزتی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تم انسان بن جاؤ، شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا، انایا میری شادی میں نہیں آئے گی کیا؟ نہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آئے گی۔ تم دونوں خود جا کر اس سے مل لینا۔ جی جی بالکل مل لوں گا، پہلے آپ ہمیں بھیجیں گے پھر ہی نا۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں واقعی فیل ہو جاؤں گا۔ ہائے، آخری سیمسٹر ہے، پیپر کیسے دوں گا میں اس کے؟ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہو، یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد تم انگلینڈ کے لیے فلائی کرو۔ رخصتی تمہارے پیپرز کے بعد ہوگی، رائٹ؟ سارم کے ہاتھ سے کانٹا گر گیا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، مجھے تو ایک ایک لفظ آتا ہے۔ ایون میں نے تو سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے ہی پیپرز کی تیاری کر لی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھے گا میں ٹاپ کروں گا، بس آپ شادی کروا دیں میری۔ تبھی سارا دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں اور خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ٹیبل پہ موجود تینوں نفوس نظروں کے تبادلے کے بعد دوبارہ ناشتہ کرنے لگ گئے۔ سارا نے دائم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ رات والے واقعے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آج اس کے ساتھ والی چیئر خالی تھی۔ سارم سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈی، میری شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ طلال کے دیکھنے پر اس نے فوراً سے بات بدلی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا شادی کے لیے شاپنگ بھی تو کرتے ہیں۔ تو تم کرانا، رابیل کو ساتھ لے کر۔ نا جی نا، آپ کا کیا خیال ہے میں اس کے ساتھ بازاروں میں لہنگے لیتا پھروں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجھے پی سی میں ایک ڈنر کی اجازت دے دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ رہی شاپنگ کی تو وہ ممی اور بھابھی کر لیں گی۔ اس کی بات پہ دائم نے جوس کا گلاس واپس ٹیبل پہ رکھا۔ عدن کسی قسم کی شاپنگ پہ نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ سارم چپ کر گیا۔ سارا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ دائم کے علاوہ باقی تینوں افراد کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ٹیبل پر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وہ آنسو پیتی ہونٹ کاٹتی اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو کیا غلط کیا۔ کبھی تمہاری خواہشات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ تم بچپن سے ہی مجھ سے دور رہے، اور غلطی میری ہے۔ میں نے تم پہ کبھی توجہ نہیں دی، بے جا پابندیاں لگا کر تمہیں خود سے ہی دور کر دیا۔ مجھے لگا جیسے تم بچپن میں میرے ڈر سے میری ہر بات مان لیا کرتے تھے، اب بھی تمہیں پریشرائز کر کے میں سب کچھ منوا لوں گی، لیکن نہیں، میں ایک بار پھر غلط تھی۔ میں سراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ سونے اور مٹی میں فرق بہت دیر سے معلوم ہوا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی جدائی نہیں سہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دائم کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز ممی، ایسا مت کہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے رات آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ نہیں، تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اگر تم مجھے وہ سب نہ کہتے تو مجھے کبھی اندازہ نہ ہوتا میں کیا کچھ کر چکی ہوں۔ میری نفرت کی آگ نہ جانے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے دائم کے گلے لگیں۔ ایسا مت کہیں، آپ مجھے گناہگار کر رہی ہیں۔ بھلا والدین بھی بچوں سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ انہوں نے دائم کے ہاتھوں کو چوما۔ آج احساس ہو رہا ہے فیملی کسے کہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خدا کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جن کی نظروں میں دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر حسرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں بن مانگے ہر شے سے نوازا تھا، اسی لیے غرور ان کے اندر آ گیا تھا۔ لیکن گزری رات نے ہر شے عیاں کر دی تھی۔ طلال کی صرف ایک دھمکی سے دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ وہ طلال اور بچوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ عدن کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں ہے۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھیں، نوک کر کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ بلینکٹ لیے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شرمندہ سی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اندر کیوں لیٹی ہو؟ باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ حیرت سے عدن کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر سارا سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا۔ ممی، میں نے کبھی نہیں چاہا گھر میں میری وجہ سے کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو یا کبھی میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پھر بھی آپ کو جب جب میری وجہ سے تکلیف پہنچی، فار دیٹ آئی ایم سوری۔
सारा ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें कभी इस घर का फर्द तस्लीम नहीं किया, कभी दाइम की खुशियों का ख्याल नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी, माएँ माफी नहीं मांगती। अब आप सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। सारा ने उसकी पेशानी को चूमा। तुम आज से मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम आज से मेरी अनाया हो। थैंक यू सो मच। चलो आओ, बाहर आओ, नाश्ता करो आके। उन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देखकर दाइम ने पुरसुकून सी सांस हवा के सुपुर्द की। आए भाभी आए, बड़ी देर लगा दी आपने। देखें आपका शौहर कितना बेवफा निकला, आपसे पहले ही नाश्ता कर लिया उसने। खैर कर तो मैं भी चुका हूँ, लेकिन मैं दूसरी शिफ्ट भी लगा सकता हूँ। चले शुरू करें। उसकी बात पे वो मुस्कुराती हुई दाइम के साथ वाली चेयर पे बैठ गई। हाय, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर मेरे साथ वाली चेयर पे भी कोई बैठा करेगा। सारिम ने मुंह पे हाथ रखकर साथ वाली चेयर को देखा। सारा समेत सबका कहका बेख्तियार था। तलाल ने मोहब्बत पाश नजरों से उन सबको देखते हुए उनकी अब्दी खुशियों की दुआ की। आज सारिम और राबेल की शादी थी। कुछ देर पहले निकाह की रस्म अदा हुई थी। राबेल गोल्डन और रेड कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारा कब से अदन को साथ लिए इधर उधर घूमती मेहमानों से मिल रही थी कि दाइम उनके सर पे आकर खड़ा हो गया। मम्मी, मेहरबानी करें, इसे छोड़ दें। वो डैडी खड़े हैं, उससे पहले कि आपकी कोई दुश्मन उनके पास जाकर खड़ी हो जाए। जल्दी से आप उनके पास चली जाएं। सारा हंसती हुई उसके कंधे पे चपत लगाती सचमुच तलाल के साथ जा खड़ी हुई। शर्म करें, क्या सोच रही होंगी मम्मी? क्यों, क्या सोचना है उन्होंने? माना सास से सुलह हो गई है, मगर बेगम साहिबा कुछ हक हमारा भी बनता है। वो उसका हाथ पकड़कर टेबल पे आया। ये अली कहाँ मर गया? अभी तो यहीं था। वो दोनों सामने स्टेज पे बैठे दूल्हा दुल्हन पे तबसरे कर रहे थे। अदन गोल्डन और मरून कलर की साड़ी में रात की मुनासबत से किए गए मेकअप के साथ जगमग कर रही थी। घर चलें? दाइम ने आहिस्तगी से कहा। अदन ने हथेली का मुक्का बनाकर उसके बाजू पे मारा। सारिम से जूते खाने का बहुत शौक है आपको? उफ, एक तो ये सारिम भी ना। तभी अली मिशन इम्पॉसिबल पूरा करता हाथ में छुआरों के 8-9 पैकेट पकड़े उन्हीं की जानिब आ रहा था। उसने जैसे ही हाथ में पकड़े सारे पैकेट टेबल पर ढेर किए। दाइम ने हैरत से उसे देखा। ये तो सारे इकट्ठे करके ले आया, बाकियों के लिए भी कुछ छोड़ दे। खबरदार, मैंने तेरी शादी पे भी नहीं खाए थे, इसलिए मैं तेरी और सारिम दोनों की शादियों के इकट्ठे करके ले आया हूँ। अपने छुआरे तो पता नहीं कब नसीब हो मुझे। वो छुआरों वाली आंटी दे नहीं रही थी मुझे। बड़ी मुश्किल से 6-7 छीन के भागा हूँ। और ये वाले जो 2 पैकेट हैं, वो सामने वाले जो अंकल हैं ना, वो अपनी बीवी के साथ बैठे कहके लगा रहे थे, उन दोनों के आगे से उठा के ले आया हूँ। उसने फखर से अपनी कारकर्दगी बताई। सामने बैठे सारिम के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। वो जैसे ही राबेल को कुछ कहता, वो गुस्से से उसे देखकर वापस नजरें झुका लेती। सारा चेहरे पर आलू ही मुस्कुराहट लिए तलाल के साथ खड़ी सलमा और मुर्तजा के साथ बातें कर रही थीं। वो उन लोगों में से थी जो गुजरी बातों को दिल पे नहीं लेते। वो रात गई बात गई वाले उसूल पे कायम थीं। थोड़ी देर बाद सारिम और राबेल भी उठकर उनकी तरफ आ गए। तुम क्यों आ गई? वहीं बैठो जाकर। अदन ने फौरन राबेल को कहा। मेरी तौबा, मुझसे इतनी देर मुंह बंद करके नहीं बैठा जाता, और ऊपर से इसने बोल बोल के मेरे कान खा लिए हैं। वो कहकर रिलैक्स अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठ गई। सारिम को हंसता देखकर अली के दिल पे छुरियां चल रही थीं। ओए माना, अल्लाह ने तेरी सुन ली है, मगर इसमें टूथपेस्ट का इश्तिहार बनने वाली कौन सी बात है? चल दांत अंदर कर। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत जल्द मुझ पर भी नजरे करम करेगा। ना मेरी जान, तुझे मैं लिख के देता हूँ, तेरी कभी नहीं होगी। पहले ये बता, आज कितने घंटे ब्यूटी पार्लर पे लगा के आया है? खबरदार अगर तूने मुझे मेरी ही बातें वापस लौटाई। अली ने कड़े तेवरों से देखते हुए सारिम के हाथ पे थप्पड़ मारा, जो उसकी पिछले 10 मिनट की जमा पूंजी पे हाथ साफ कर रहा था। नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? अली ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। उसने नहीं आना,
اگر آنا ہوتا تو وہ اپنی ممی کے ساتھ آ جاتی۔ سمیہ خالہ اکیلی آئی ہیں۔ سارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نہیں، وہ آئے گی، میں اسے اسپیشل انویٹیشن دے کر آیا تھا۔ تو شرط لگا لے، اس نے کبھی نہیں آنا، ہماری دشمنی چل رہی ہے اس کے ساتھ۔ چل، اگر وہ آ گئی تو دائم ہمیں 3 پیزے کھلائے گا، اگر نہ آئی تو دائم ہمیں 4 پیزے کھلائے گا۔ میں تجھے جوتے نہ کھلا دوں، ویسے بھی مجھے پتا ہے اس نے نہیں آنا، دائم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دشمنی اس کی تم لوگوں کے ساتھ ہے، مگر میرے ساتھ تھوڑی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں، کہیں وہ باہر ہی نہ کھڑی ہو۔ کچھ دیر بعد علی واقعی نیہا کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ ٹیبل پہ آتے ہی وہ فخر سے کالر اکڑا کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ دائم، 4 پیزے یاد رکھنا۔ ہیلو ایوری بڈی، نیہا مسکراتے ہوئے ان کی جانب آئی اور رابیل کے گال کے ساتھ گال مس کیے۔ مینی مینی کانگریچولیشنز، وہ کہہ کر ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ رابی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ کیسی ہو نیہا؟ عدن نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ آئی ایم فائن، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کر موبائل پہ متوجہ ہو گئی۔ علی، سارم اور دائم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تبھی سارم کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہیلو نیہا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تمہیں میں نظر نہیں آیا کیا؟ آج تو میں نے شیروانی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی بات پہ نیہا نے موبائل سے نظریں ہٹا کے دیکھا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اس کے خیر مبارک پہ نیہا کو مجبوراً مبارکباد دینی پڑی۔ بہت مبارک ہو۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ہم اتنا ویٹ کر رہے تھے تمہارا۔ سارم کی بات کا جواب دینے سے پہلے سارا اس کے پاس آئیں۔ نیہا کیسی ہو؟ وہ کھڑی ہو کر ان سے ملی۔ آج پہلی والی گرم جوشی دونوں جانب نہیں تھی۔ سارا اس سے مل کر واپس چلی گئی۔ نیہا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ علی نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب کس کی ہے؟ میری اپنی گاڑی ہے۔ ہے سچی؟ تمہاری وہ پھٹیچر سوزوکی کہاں گئی جسے تم راستے میں روک کر 10 لوگوں سے دھکا لگوایا کرتی تھی؟ اس کی بات پہ نیہا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ سچی سچی بتاؤ، کہاں سے آئی؟ واٹ ڈو یو مین؟ میرے ڈیڈ نے لے کر دی ہے مجھے۔ او بلے، ڈیڈ اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ تمہیں تو وہ 3 پہیوں والی سائیکل نہ لے کر دیں۔ شٹ اپ، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ویسے مجھے بہت خوشی ہوئی تم آج شادی میں آئی ہو، تمہارے بغیر تو رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آج تو اپنا منہ ٹھیک کرو، آج تو سارم کی شادی ہے، آج منہ کے زاویے نہ بگاڑنا۔ دائم کی شادی پہ تم نے اتنے بگاڑے تھے کہ اب منہ ہی ویسا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں کیوں بگاڑوں گی منہ کے زاویے؟ میری بلا سے دائم 10 شادیاں کر لے، مجھے کیا؟ اچھا، یعنی کہ آج تم میرے سارے گانے سن لو گی؟ تم نے دائم کو واقعی بھائی تسلیم کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، میں تمہارا کوئی گانا نہیں سنوں گی، میں صرف تمہارے کہنے پہ آئی ہوں، وہ بھی رابیل کی شادی پہ۔ بائی دا وے، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہی نہیں میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ سب تڑپ کر سیدھے ہوئے۔ کب؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ دل گردے والا جو تمہیں پلے باندھنے کا سوچ رہا ہے؟ علی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کچھ دن پہلے ہوئی ہے، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے؟ نیہا، اتنا جھوٹ نہیں بولتے، صحیح صحیح بتاؤ، لاہور میں کس جگہ پہ وہ سری پائی کی ریڑھی لگاتا ہے؟ بس آج سے تم میری سگی بہن ہو۔ ان دونوں سے تو تمہاری دشمنی چل رہی ہے نا، لیکن میرا ناشتہ روز تمہاری ریڑھی سے آیا کرے گا۔ شٹ اپ، نیہا نے چیخ کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر علی کے بال کھینچے۔ ہائے ربا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل کی اسکرین سامنے کرتے بال سیٹ کیے۔ بہت بہت مبارک ہو نیہا، مجھے بہت خوشی ہوئی، تم جہاں رہو خوش رہو۔ آئی نو تم میری وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہو، لیکن یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ میری یہی دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ کچھ بھی ہو، ہم لوگ کزنز اور دوست ہمیشہ رہیں گے۔ دائم کی بات پہ نیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، ڈیڈ نے میری مرضی سے میری انگیجمنٹ کی ہے۔ آئی نو آئی واز رانگ فار ایوری تھنگ، آئی ایم سوری۔ عدن، میں تم سے بھی سوری کرتی ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، اور ہاں، ہم لوگ ساری زندگی دوست رہیں گے۔ اس نے عدن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ او یس، یعنی سب ہیپی ہیپی ہو گیا، سو آج سے
ہم سب پھر پہلے والے دوست ہیں، پھر ملاؤ ہاتھ۔ علی کے کہنے پہ ان سب نے ایک اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ بس نیہا، اب تم فکر نہ کرنا، ہم سب تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے آئیں گے۔ آج تو تصویر بنواؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ شور، وائی ناٹ۔ اس کے کہنے پہ علی نے ایک ہنستی مسکراتی یاد اپنے موبائل میں محفوظ کی۔ عدن نے اوپر آسمان پہ چمکتے تاروں کی جانب دیکھتے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ دائم نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا، مگر دائم کے دیکھنے پہ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب ہر شے حسب منشا ہو تو تشکر کے آنسو آنکھوں میں آ ہی جایا کرتے ہیں۔ نیہا، اب تمہاری ریڑھی سے ہمارا ناشتہ پکا ہے نا؟ علی کے کہنے پہ نیہا سمیت ان سب کا پرزور کہکا فضا میں گونجا۔